kita sambil makan ya teman-teman semua. Sarapan Dulu ya. Kita ngobrol pagi-pagi dan so nice to meet you Nan. Yes, nice to meet you again. We haven't met in a while. Dan yang terakhir kali kita ketemu adalah pas Carbon Adventure. Exactly, di pulau ya. Di Pulau Seribu dan how's life treating you Nan? Been very busy. I've been very busy ya. But this is actually my break. Okay. Ya, bisa ngobrol sama lo, bisa ngobrol sama teman-teman semua mengenai karbon. I'm very passionate about it, so let's discuss some real things. Mungkin teman-teman yang belum tahu Nandya itu siapa gitu ya. Tell us more dong tentang Nandya Irawan. Siapa ya? Saya manusia biasa. What you doing in your job, Okay. maybe your previous, your current role right now. Kan lo sekarang baru having a new role nih. Iya, baru. Previously aku commercial analyst. Okay. Gue sambil makan ya? Sambil makan silakan. Ada orange juice juga loh, silakan. Oke, gue minum orange juice. Sama wortel biar matanya sharp begitu. Iya, aku kerja di BP. Orang mungkin banyak taunya British Petroleum, padahal udah lama ganti nama dari British Petroleum jadi hanya BP aja gitu. Okay. Soalnya we're not only doing petroleum now, we're doing lots of other energy sources gitu. Kalau mau tahu lebih banyak mungkin bisa ke website. Dan by the way, kemarin ada teman gue yang DM, itu BP British Petroleum bukan sih? Nah, gue jelasin bahwa sekarang udah nggak di British Petroleum, but it's only BP gitu. Yeah, it's only BP. It's only BP. Dan lini energy source yang dijual tuh baik banget, bukan cuma oil and gas, tapi juga udah mulai diversify ke solar panel, dan we're doing lots of inorganic growth as well in the space of renewable energy kayak gitu. So within BP itself, aku commercial analyst previously. So and I just got a new role as modernization and transformation lead. Congratulations. Yeah, it's been crazy like adjusting to a new role, kayak kerjaan baru, mencoba mengerti ini buat apa, bagaimana. It's like a whole different world kan antara economics, commercial sama modernization transformation. So yeah, that's what I'm doing, and we're also doing this as a side, trying to educate more people about carbon, because apparently we don't have lots of years left to try to understand that and try to simplify or demystify carbon as well. And what you do in BP like relates to carbon emission? Okay, jadi last year aku create satu project namanya Low Carbon Culture. Nah, si Low Carbon Culture ini dia inisiatif yang berupaya untuk to educate, reduce and to educate, measure and reduce carbon consumption in BP offices. Gitu. Kenapa kita mulai dari BP offices? Karena di end of the day itu tentang gimana cara kita bisa membantu employees untuk lebih mengerti tentang karbon. Sementara kenapa aku create itu juga karena banyak yang belum mengerti tentang karbon. Jadi supaya discussion takes place, supaya orang mulai berdiskusi dan kemudian kepikiran, oke, aku bisa melakukan hal A, hal B, hal C untuk contribute ke BP untuk kita bisa lebih ngurangin karbon lagi kayak gitu. Dan it's actually a competition. It went on from May 2019 until August 2019. Jadi baru aja selesai. And we have 5 offices that competing on that. Itu 5 pilot offices. Ada di Beijing, Shanghai, Melbourne, Houston, Muscat, Oman, sama London, yeah. So we're doing that, dan sekarang udah selesai, kompetisinya udah tutup. Udah mau fase judging, scoring. Abis itu baru nanti kita akan announce siapa pemenangnya di bulan Oktober gitu. Gokil banget. Jadi Nandya ini walaupun you also passionate about like free plastic gitu ya kan? Yeah. Jadi tahun ini not only about carbon ya? Not only about carbon. I think all sorts of waste. I don't like waste. I really don't. I've been really reducing my shopping consumption, kayak dari segi belanja fast fashion apa segala macam. Udah the last 2 years baju aku rental semua. Kecuali ini aktivis movement. Dan bahkan nih green banget loh ininya apa? Sarapannya green banget nih, gue mau tunjukin ke teman-teman nih, green banget ya. Sarapan gratis ini. So early this year I started the No Plastic is Fantastic campaign di kantor. Basically, the aim is to reduce plastic consumption. Karena at that point I was so annoyed because
we consume so many plastic bottles in the office buat tamu, meeting, bla bla bla. Padahal itu semuanya menurut aku bisa banget di reduce, bisa banget dihilangin kayak gitu. So we've done it since January. Sekarang udah ongoing, udah Agustus, and so far we consume 0 plastic bottle. So that's Amazing. yeah, so that's kind of, and we want it to be sustainable. Dan what's good about it is that I've been getting some requests dari other offices juga across BP kayak, how did you do that? Share us how you, so it became like a movement of Plastic is Fantastic. Jadi kayak there are 10 other sites that wants to join that to reduce plastic consumption. That's really awesome. Ya, tapi ya memang karena aku employee BP, jadi ya aku cuma bisa bergerak di situ aja. Okay. Which is why kenapa kita punya si Carbonetics ini. Aku berharap bisa lebih bantu banyak orang. Spreading more impact. Worldwide. Yes, globally. especially about the discussion and importance of reducing carbon consumption. Yeah. Keren banget. Mungkin kalau di BP punya no plastic is fantastic. Di kantor gue kemarin baru mau ya, Yes. in September pause on plastic. Pause on Sama plastic. basically kita udah nggak beli lagi yang namanya botol plastik for all of the meeting rooms. That's nice. Dan Yeah. one of itu gue juga terinspire dari Nadia dan juga Jessica ya. Yeah, Keren Jessica. banget sih mereka. So by the way, ada nggak sih komen-komen miring nih? Lah, lu sekarang jadi environmentalist gitu, you very passionate about environment, tapi lu masih kerja di BP. Betul, Nah. banyak banget. Soalnya makanya kemarin maksudnya gini kan, memang industrinya sendiri dibilang dengan oil and gas. Tapi kalau menurut aku industrinya sendiri tuh mungkin lagi mengalami krisis identitas juga. Karena oil and gas itu isn't the only products that we're selling at this point. Ada banyak banget. Misalnya kayak oke lah kalau, nah tapi di industri sendiri juga ada banyak diskusi mengenai dual challenge beam. Okay. Maksudnya the fact kita bisa ngerekam video ini, the fact lampu nyala, AC nyala segala macam, itu kan ada energy supply-nya kan. Dan energy supply itu masih sangat unstable kalau misalnya at this point kita ganti langsung ke renewable energy. Yeah. Jadi memang view-nya adalah oil and gas it needs to be phased out. It needs to be phased out. Itu akan reach peak-nya, kemudian akan turun. Nah, tapi during sekarang ini adalah waktunya di mana kita melakukan banyak research, development, innovation. Gimana caranya we can keep the carbon level down if the carbon intensity level down. Jadi bukannya naik. So the challenge that we're facing ini very real because I'm working on it in the office. Gimana caranya we can keep the carbon intensity lower and lower and lower while increasing the production. Yeah. Jadi itu yang paling susah sih, dan makanya dialog-dialog seperti ini seharusnya membantu ya. Yeah. Seharusnya membantu untuk kita bisa reaching that net zero growth target. Dan mungkin nggak cuma corporate ya yang punya Yeah. target ini, around the world countries itu juga di-push how you can make economic growth, but then you decarbonize your. Exactly. Yeah, Yeah. right. Decarbonizing is very important. Mungkin nanti abis ini kita talk about carbon budget Yes. on how we can decarbonize. Tapi memang untuk accompanying si renewable energy yang makin dibutuhkan juga, you need a stable supply of energy gitu, bukan cuman renewable aja. Nah, apa aja sih yang contohnya stable sekarang? Oil, gas, coal, Yeah. sama nuclear power gitu kan. Yeah. Kayak kita belum ada lah nuclear power di Indonesia kan, nggak ada. Kita kayaknya mostly coal ya. Kita masih mostly coal. Makanya kalau kita ngitung emission factor yang foundationnya coal dengan emission factor yang foundationnya gas, itu sangat berbeda, jauh lebih tinggi yang coal. Itu gila banget sih teman-teman. Jadi kemarin gue baru coba ngitung my electricity bill. By the way, lu makan dulu deh nanti. Iya, lu juga kan belum makan ya. Gue baru ngitung my electricity bill itu gue convert ke berapa sih kWh, terus kemudian CO2 equivalent, dan gue found out kalau dengan emission factor yang dirilis sama ESDM 9 kali lipat dibanding dengan yang dikeluarin sama DEFRA. Nah, setelah lo clarify bahwa ESDM using coal, sementara DEFRA using petroleum, which is beda 9 kali lipat dan emissions gitu. Itu gue cukup surprise, dan lah berarti mendingan gue pakai, let's say ya, dengan kampanye banyak mobil listrik sekarang, apakah gue mendingan pakai mobil yang petroleum based rather than electricity, because it's lebih polluted pakai electricity gitu. Sementara lo nge-charge juga masih di rumah, yang which is energy supply-nya itu masih coal kan, masih coal based. Dan yang lebih susah adalah kita tuh di Indonesia belum open plan market gitu. Kayak misalnya kalau di Singapura, you can actually choose gitu provider lo mau apa untuk di rumah lo. Sementara kalau di Indonesia ya udah PLN aja kan, gak ada lagi unless you produce your own pakai solar panel gitu. Which is untuk market Indonesia itu sangat niche dan juga itu mahal banget ya.
gitu. belum economies of scale ya. Belum Mungkin economy. sekarang kita lagi melihat turning point di mana udah banyak solar panel producer dan supplier dari Cina yang masuk bikin solar panel jauh lebih murah gitu. We'll see. I'm sure in the next few years itu bakal lebih murah sih. Oke. Dan talking about low carbon dan tadi sempat mention tentang carbon budget. Gue tuh several times lihat videonya Greta. Greta ngomongin carbon budget ya? Yeah, I mean carbon budget, dan itu gue penasaran karena several times kita talking juga, kemarin lo sempat mention lo pengen jelasin tentang carbon budget. So apa sih carbon budget itself? Mungkin banyak yang belum tahu ya Bim tentang carbon budget, tapi sebenarnya mungkin kita mulai dari basic konsepnya dulu. Nah, why do we have carbon budget? Adalah karena kita punya GHG, greenhouse gas yang stand out above to the clouds di dunia ini kan. Nah, dengan banyak emisi-emisi yang datang dari mobil, dari refrigerators, dari AC apa segala macam, si greenhouse gas itu kan trap within our atmosphere gitu. Nah, itu yang bikin global warming, yang bikin makin lama makin panas terus. Termasuk salah satunya Mas Admit memang dari oil and gas industry. Salah satunya, not the only one. Salah satunya juga seperti agriculture. Right? Animal farming. Don't even get me started on Amazon rainforest burning. Okay, don't even get me started on that. So itu semua, nah itu bikin si global warming terjadi sehingga it's getting very warm, it's getting very hot, sehingga kayak North Pole and Greenland itu udah mulai cair lama-lama kan. Itu satu. Nah, di bumi ini dia juga punya kayak kapasitas seberapa hot atau seberapa warm that this earth can contain gitu. Dan yang maksimum kita udah sering dengar adalah 2 derajat. According to Paris, IPCC report itu adalah 2 derajat. Sebenarnya 2 derajat aja juga udah banyak sea level rise, sudah ada banyak flooding. Kenapa? Karena kan makin panas si Iceland, North Pole segala, dia kan makin cair, sehingga water level itu naik kan. Nah, itu 2 derajat tersebut. Nah, dibilang kemarin berapa? Kita punya 12 tahun ya? Kita punya sampai 2030 sampai 2030. Nah, itu assuming kalau we're spending the carbon budget wisely. Itu assuming carbon budget wisely. Not in the current rate. Oh my god. Yeah, so there's lots of different research points about it depending what you read gitu kan. Nah, dibilang kemarin buat sampai ke 2 derajat itu, bumi sampai panas 2 derajat, kita tuh punya carbon budget sekitar 1 triliun gigaton. 1 triliun gigaton. Nah, si 1 triliun gigaton ini kita udah spend a lot of it, about 585 gigaton dari tahun 1870. Dengan adanya industri revolusi, dengan kita udah mulai pakai mobil, kemudian kita udah pakai electricity segala macam dari tahun 1870, we've been using 2/3 of it, 585 gigaton. So what's left for us to spend? Your budget is 485. Sisanya dari 1 triliun gigaton itu sisanya 485. Nah, kalau ngikutin historical trend di mana tiap tahun itu kita spend sekitar 20-30 gigaton, tergantung jumlah populasi juga ya, karena kan populasi makin meningkat. 20-30 gigaton itu we're gonna be spending all of that 1 trillion gigaton carbon budget by year 2030. Makanya kenapa dibilang kita cuma punya 11-12 tahun kayak gitu. Jadi sekarang kita cuma punya si 485 gigaton ini yang kita punya bareng-bareng nih, lebih dari 2 derajat Celcius. Supaya nggak lebih dari 2 derajat Celcius. Nah, itu applicable ke semua manusia di penduduk bumi yang nggak mau merasakan climate crisis. So, tunggu. Jadi kalau udah lebih dari 2%, what's gonna happen? Wow. Is it like apocalypse or apa? What's gonna happen? Well, there's so many modeling yang udah dilakukan ya kalau udah lebih dari 2 derajat. Yang paling mengerikan yang pertama adalah sea level rise itu kan. Karena North Pole makin cair, Arctic makin cair, sea level rise. Nah, itu banyak kota-kota di dunia ini yang akan hilang. Contohnya mungkin salah satu Jakarta ya. Jakarta like subsidence rate itu I heard like 7 centimeters like 10 cm per 10 year. centimeter. 10 cm. Yeah, it's just one example, Bim. Jadi mungkin kota-kota yang ada di pinggiran laut yang memang sangat cepat sinking, it could be gone in like very soon gitu. It's not the only one juga. Misalnya pulau-pulau kecil yang di daerah Melanesia
Pulau Seribu kan. Nah, our love, Our carbonatic site in there. It could be gone. I'm not sure like to which level. Dan juga changes of weather, global weather is changing. Mungkin Bimo pernah dengar juga kayak this June July ada namanya heat wave kan di Europe. Aku aja kemarin sempat ada kerjaan pas ke Inggris bulan Juni, itu panas banget. London itu sekitar 30 derajat. And I was in Aberdeen, itu berapa? 20 derajat juga. For Aberdeen standard is very hot. Dan lo di sana Julai. Yeah. Pas Julai. That was when July ya, end of July. End of July. Gitu. Jadi itu benar-benar wah, slowly but sure you're starting to feel that across the globe, not just in tropical location. Mungkin kalau kita kayak ya udahlah panas selalu kejadian kan, maksudnya panas. We're on the tropical country. We're on the tropical country, memang selalu hangat gitu kan, humid. Tapi kalau di sana, most of the houses yang dibuild di London itu mereka nggak pakai AC. Jarang ada yang pakai AC. Jadi pada saat heat wave awalnya mereka seneng gitu, kayak weh panas gitu kan, because they're always looking for more sun. Tapi lama-lama kayak, man ini panas banget sih gitu. Nggak ada AC-nya soal rumah-rumahnya kayak gitu. Jadi kalau lo tanya 2 derajat itu implication-nya apa? Banyak banget multiplier effect. Masuk juga yang corals ya kan, like bleaching of the corals. Yeah, that's already very sad ya. Soalnya kan corals mereka butuh temperatur udara yang lumayan dingin kan, in order for them to survive, nggak boleh kepanasan kan, kalau nggak bleach. Dan in a lot of places, for instance Great Barrier Reef itu kan udah bleach kan corals ya, most of the corals. Sayang sih. Dan itu impactnya apa sih kalau misalnya coral bleach? Mungkin lo bisa jelasin? Ya, karena satu habitats will be gone lah gitu. Dia udah, maksudnya dari sisi economical, dari fisherman juga dia bakal suffer. Yeah. Contohnya kemarin pas kita ke Pulau Seribu, ya what they need sebenarnya they don't need like electricity as we thought gitu ya. What they need is the business side of the fishing gitu. Yang sekarang udah gone gara-gara coral bleaching. That's why Carbonetics planting corals instead of planting mangrove juga. Gitu. Dan memang si corals itu kan providing nursery space kan buat bibit-bibit ikan kecil kan, supaya mereka bisa makanin plankton yang ada di situ juga. Jadi ya memang corals, misalnya coral sudah bleach semua karena dunia ini panas, you take that out of the ecosystem, itu impactnya akan banyak banget ke ke ecosystem chain yang lain juga gitu. So it would be devastating, and what's more devastating for me is that it's happening in our lifetime, you know, kayak 10 years from now is actually perhaps our most productive lifetime, right? Like we would have. Gue umur berapa ya? Mungkin gue udah umur sekian. Our most productive. Something. Our most productive. Maksudnya when we want to have family, when we want to have kids, when you know. Anak-anak kita nanti ya gitu kan. Jadi kayak ya lumayan sedih sih kalau misalnya kayak 10 tahun kemudian we're at that point dimana it's irreversible, si 2 derajat ini nggak bisa dibalikin lagi. Jadi mungkin pesan buat netizen, lo jangan julid karena ibu kota dipindahin Kalimantan ke Jakarta, suffer banget ya, because of climate change gitu. Dan, tapi juga pas pindahin mudah-mudahan nggak destroy ini ya si apa namanya, hopefully environmental di Kalimantan, karena kan lumayan masih banyak potongan segala macam, jadi harus sustainable juga planning buat si kota baru itu. Because Borneo is actually our Amazon of Indonesia. Exactly, it's the heart of Indonesia, dan sekarang aja udah banyak kan yang makin hilang pohonnya buat development. Dan balik lagi carbon budget tadi, berarti sebenarnya setiap orang punya budget ya. Kita responsible for our own like this world carbon budget gitu ya. Betul. Dan misalnya sekarang kayak dibilang kita punya 400-an lah gigaton spend left gitu ya, lo bagi aja sama total population berapa gitu satu orangnya. Mungkin nggak seseimbang itu, karena kan again tadi carbon emission kan beda-beda within different countries have got different carbon emission factor, tergantung source of energy-nya apa kayak gitu. Cuman maksudnya sebenarnya it's not about the exact numbers on how much you can spend, tapi it's more about being consciously aware that you're trying to reduce your carbon consumption gitu. Kayak misalnya lo set aja target, tahun ini gue mau kurangin like this year I set up aku mau kurangin 20% dari carbon emission aku versus last year. What are the steps I should do gitu. Simple things kayak misalnya
pintu rumah di seal. Yeah. Itu kan keeping the energy flow within that room aja. Jadi AC-nya nggak kemana-mana, jadi AC-nya juga kayak lebih berkurang intensitas pemakaiannya segala macam. Itu simple things kayak gitu sih. Atau misalnya out of 5 days you go with a car, mungkin 2 hari deh coba pakai transportasi umum atau sepeda kayak gitu. Mungkin kalau you can't do 5 whole days, that's fine. Tapi try to do 1 or 2 days. It's not about at least ada reduction, and it's not about being perfect doing it. Enggak, we're all learning. I'm also still learning. I'm finding. Let's be realistic gitu. Maksudnya Yeah. kita juga kerja dan pasti juga ya banyak banget challenges ya. Betul, gitu, betul. In the business. Ya Yeah. kita juga mesti aware ngurangin, tapi ya juga mesti konsisten gitu. Betul ya. Ya, gimana caranya lo ngurangin tapi yang sustainable. Sustainable. Kan? Ya. Salah satunya juga food choices. Yang paling gampang adalah ngurangin daging sih sebenarnya. Ini bukan daging kan? Karena kali gue kasih lo daging ya. Gue udah gak makan daging. Iya, iya. Ya. Ya ngurangin your food choices. Mungkin sebenarnya kalau gue suka banget daging, Bim, suka banget daging. Tapi gue consciously berusaha jangan makan. Maksudnya gue kurangin daging. Kayak misalnya tadinya gue 5 kali sehari, 5 kali seminggu. Ya paling sekarang kalau misalnya enak banget baru gue makan. Kalau kayak cuman biasa-biasa aja nggak gue makan sih. Dan kalau perlu dagingnya ya daging yang locally made. Locally made. Kalau udah Australian beef, terus gila untuk impor kesininya Iya. butuh karbon plus the farming Iya. itself butuh karbon. Iya, exactly. jadi gini kayak the power of consumers is very strong ya sebenarnya. Masalah global warming ini kan masalah habitual juga, masalah lifestyle. Banyak yang kayak ya udah karena lo terbiasa diberikan keleluasaan untuk do whatever you want in terms of your consumption tanpa berpikir dari angle karbon. Gitu. Nah sekarang yang mau kita introduce adalah how do you reduce your consumption habit dan berpikir lebih dari angle karbon. Oh ini import. No, I'm not. Nah, kita nggak mau makan yang import. Ini locally made. Let's support that and let's do more of that kayak gitu. Sama ya kayak gue kemarin juga satu ngurangin my electricity bill. Terus apa sih? Gue udah bisa tidur nggak pakai AC dan nggak pakai lampu. Dan itu gila banget, kayak gue ngurangin sekitar 40% of my bill. That's a lot. That's a lot. And can you do that sustainably? Yes. Like for the past 3 months. Yeah. Jadi itu gradually sih. Dan I'm really happy for that. I mean, mungkin gue ngelakuin small impact gitu di rumah gue dan itu influence like the family. Gitu. Dan mungkin itu dulu yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi very simple step, consistent. Lo nggak perlu doing much greater things karena itu akan susah untuk commitnya gitu. Betul. Sebenarnya dari semua yang kita omongin ini ada satu hal foundational yang paling penting menurut gue. Yang pertama itu adalah mindset. How do you switch your mindset into more carbon emission friendly? Gimana caranya? Karena kalau itu udah bisa, itu bisa lebih gampang repercussion effect kayak gitu untuk ngerjain hal-hal yang lain juga. Kayak misalnya Bimo kan kreatif banget tuh matiin AC, mungkin some people couldn't think of that. Tapi because Bimo, you already have the mindset. Gue mau ngurangin The karbon. consciousness of low carbon. Exactly. Gitu. Jadi Jadi ya start small. small. Dan lah kemarin kita ada Amazon burning gitu ya, itu gue juga sempat demot gitu ya. Aduh itu gue depresi sih Bim. Kita semua depresi karena like Amazon burning dan burning everywhere of the world gitu ya, itu juga ngabisin carbon budget kita semua. Iya makin habis. Tapi daripada kita demotivated gara-gara itu, let's just focus do something what we can do. However small, do something. Let's plant trees. Let's reduce electricity. Jadi start very simple step gitu ya. Mungkin lo ada last message nggak yang lo mau sharing ke teman-teman untuk teman-teman bisa stay consistent to their commitment in low carbon. Khususnya buat teman-teman yang di corporate gitu kan susah banget ya about the business, you have to travel everywhere. Gimana tuh? Last message perhaps is try to get connected with people with the similar mindset. Kalau memang misalnya baru mulai berusaha ngurangin carbon conscious, banyak kok orang yang udah mulai duluan gitu. Jadi coba just stay curious. Gimana caranya gue bisa ngurangin carbon more every day gitu. Educate yourself. Also artikel. Banyak maksudnya kayak you can watch YouTube or bisa baca artikel sana sini banyak banget. So stay curious and stay
yeah, try to reduce carbon. That's it. Yeah. Okay. Nan, thank you so much for the fruitful discussion. Yeah, very fruitful discussion. Crazy, dan gue cuma bisa ketemu lo minggu ini kan, cause next week you have to go to Africa. I've got some business. Ya, untungnya udah di offset ya Nan sekarang. Udah. Oke Den, Nan, Yeah. see you. Thank you, Will. Thank you banget teman-teman semua udah stay tune. Thank you. Bye. Bye. Yeay. Oke. Sudah. Panjang juga, Shay.